Yan. Mag-hi kayo sa vlog. Ay, vlog. Ano Antonio? Day 2. Day 2. Hindi na natuloy eh. Hindi na natin natuloy, coach. Di ka naman free. Ikaw, di ka rin nagyaya. Ako, coach. May pasok ka lagi eh. Hindi, sa bagay, coach. O, diba? Patapos na. Pero magta-try. Pagtapos na, coach. Tuloy-tuloy natin lagi. Tignan natin kung di ako busy. Day 2, day 3, day 4. Matatanggal eh. Game, kaliwa lang oh. Tabingi yung field eh. Tignan mo dito nga. Yung banda kay Kate sana tabingi yung field eh. Ah. Kaliwa ka eh. Kaliwa lang. Ay akin. Okay. Kabila. Kaliwa pa rin ha, kaliwa pa rin. Kaliwa pa rin, pero ano naman. Layo. Oh, pag ito okay eh. Kabilang side ulit. Oh, game. Juggling. Nice touch. You know? You know? Ganda ng touch ni Corte sa ano. Panis. Techie winger. Techie wing back yan. Ah! Nice one. Oy! Isa pa. Nice one. Ay! Isa pa. Ay! Bang! Mine. Ah! One touch. Layo. Akin. Ay! Uy, layo ako. Game. Yeah. Yes. Yeah. Yes. 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 Kakat ko na lang. Ay, Kakat ko na lang din. Yes. Okay, switch. Ready. Lagyan mo ng fake. Ah. Gilang. Turn. Nice. Nice one. Nice turn. Okay. Yeah, nice one.
Nice. Tara, tara. Tara, pagulungin mo yung bola. Pag mahina yung pasa, pagulungin mo lang. Yan. Yan, nice. Good. Tara, pagulungin mo yung bola. Yan. O pagkaliwa, dapat maayos pagkaliwa. Nasobra naman. Tara. Pagulungin mo. Ah, layo. Akin, akin. Ready, go. Yes. 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 Ah, yes. Yes. Gilang, gilang. Uy. Yeah. Switch. Oh. Ah. Ano ba yan? Binobomba. Pasa lang. Ah, game. 8 tayo. Take 4. Ready. Go. Gawin natin 3 touches lang, oh. Go. Pangit ng bola eh. Go. Nice touch. Ah, last one. Okay, switch. Madaming reps to si Cortesan. Ay, si Cortesan, no? Si Antonio, ha. Video natin. Ready, go. Nice. Tara. Ah, go. Ay, ayusin yung pasa nyo. Ay, sayang. Nag-scan na eh, alam niya na eh. Good intention na eh. Bad touch lang. Oh, game. Ako naman. Lambot. Game oh. Game. Go. Gi. Go. Ang bad touch eh. Gi. Go. Go. Okay. Gawin natin ano, paramihan ng points. Okay, ready. Go. 1 2 3 Uy! Wala, pinik ba? Oh, hindi na. Hindi naman eh. 3 points lang. Para makita sa video. 3 points, Antonio. Go. Ge, pagbigyan. Tama yung ano eh. Sige, counted. Okay. Oh, wala yun ha. Last one. Tara, para tayo kayo ni Antonio. Parang, wala, hindi shoot eh. Game.
Ang aga eh. Ang, ang aga ng takbo eh. Go, go. Go. Ang aga eh. Wala. Bad touch ah. Tatlo lang. Last set, ready? Go. Yun oh, nice one. Yes, go. Yan oh. Lagyan mo ng fake out sana, sige. Lagyan mo ng fake, ah. Panis. Perfect, oh, perfectin mo na oh. Go. Aga masyado. Ay, wala. Wala. Tatlo lang. Sayang. Perfect na eh. Oh, game. Ano yon? Catch, ikaw naman. 5. Siya muna. 5, 8. 8 ka. Oh, game. Lagyan mo rin ng fake yung kay Cortesano. Oh. Game. Scan ka, tapos pagka pinasa nagulong na, scan ka pa ng isa pa. Ready, go. Nice one. Ay, nasa gitna ulit, wala 'yun. wala. Ah, ready, go. Nice. Pwede na mag midfield. Go. Ganda na ng scan eh. Go. Nice one. Ay. Yun lang. Ilan pa na shoot nito? Isa pa lang no? Oh, go. Nice turn. Ganda ng mga turn ni Kot. Game. Gi. Ba't ganun? Pa. Game. Ayos. May fake eh. Dapat doble yung scan eh. Ay, bad touch. Gi. Go. Yun. Gets na. Ah. Go. Ay, sayang. Game. Go. Uy, hindi gumalaw. Ah, game. Go. Go. Ah, layo. Go. Go. Walling niya. Natalo. Ano ako? 9. 987. Oh, ano naman? Aerial. Game ha? Game na ka-pekos na. Ready, go. Yan, sige. Ah, 1. Ah, go. Nice. Ah, yun lang, naagaw. Go. Uy, panis. Gagawin niya pa rin yung turn na yun. Ah. Sayang, bad touch. Tatlo lang. Oh, Antonio. Testing natin, wala mo ng press. Oh, papasa ko sa'yo. Walang press. Ayan, kaya mo naman pala eh. Oh, game oh. 3 points. Game, go. Nice. Ah, kata sana. Nice touch. You know, kayang-kaya pala eh. Nice.
Oh, last one. Nice touch. Basic lang oh. Ay, wala. 3 lang. Basic lang kay Antonio. Game oh. Ah, game. Go. Hindi ko nakita kung nasan ka eh. Pinakinggan ko na lang yung footsteps eh. Go. Ah. Go. Go. Ah. Go. Nice one. Ah. Go. Gi, pwede may press, Antonio. Pwede may press. Kinabahan. Ah, go. Uy, nice fake. Gi, press mo. Baka ma-enjoyed. Go, play. Uy. Pinakitaan ka ng futsal oh. Pwede gagawin na kitang striker pag futsal ah. Nakalimutan na mag-scan. Ah, okay. Uy. Gi, pwede mo pa i-press yun. Go, play, last one. Ang pangit ang bola. Gi. Ah, ako naman. Apat, 3 lang ba? Ay, na-shoot mo? Oo, 3. Oh. Game oh. Game. Ayusin na nga. Hindi ko inayos eh. Game. Uy. Outside. Ah, game. Hindi na sinaseryoso na game. Ay, mali talo. 0 ako. Because may ako pa. May isa ba?